ब्राइटनेस कम हो बोली तो जानी थी बोले इतने कम ब्राइटनेस हो भाई ये अच्छी देखे तो ये सॉन्ग बहुत ही हल्का है कि जो कैमरा इसलिए ब्राइटनेस कम है कौन देखेंगे? उसका हाँ मिस ऑन रानीगंज मिस ऑन रानीगंज पुष्कुरा देखे आसो ना मिशन रानी फास्ट फ्लोर रे କେତେ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି? चल ଲେଖାଇ ଦିଅ ନେକ୍ସଟ ସଟ୍ ନା 11:32 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 123 ମିନିଟ୍ ସେଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ୍ ମୁଭିରେ ହେଉଛି 123 ମିନିଟ୍ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ୍ ये 97 ମିନିଟ୍ सॉरी ଯାଇଛି 1:25 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମେ ବି ବ୍ରେକ୍ तो वन ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଗରୁ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ୱାନ୍କୁ ଆସିବି ମାଲ୍ୟଗିରି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବି କଲେଜ